Hi everyone, ako ang kaduwang reporter and atuang topic karon is first we have capacity, decision, and operation. Unsa man ni capacity? Capacity is the maximum output that a system, machine, or process can provide in a given time. So, mo ni siya ang definition sa capacity, no? So, kasabot naman siya ng taon sa ning capacity. And take note na ang capacity, always na siya agad sa current demand, future demand, balance of cost, and service. So, how much capacity should we have? So, saan gid ang capacity na kinahanglan nato? The amount of capacity operates need depend on mainly on current demand, expected future demand, and trade-offs between cost and service. Itong ingon ako ganina. So, natay tulo ka scale or category when it comes to capacity. So, natay una is economy of scale. So, sa economic scale, a large capacity, lower cost per unit, dako na siya na capacity para mas barato imuhang magasto sa imuhang capacity. For example, if a company only have 5 small truck, they will go back and forth many times to deliver goods. So kung gamay lang imuhang kuan, let's say na nakay 5 ka truck nya, ang inyong negosyo is tig-deliver mo og unsa ba na diya. So dugay ma-deliver inyong goods kay gamay kayo inyong capacity na mag-deliver na gamay kay na truck. Unless kung panak-an ninyo magpalit pa mo napo kadagko na truck para isahan lang ang biyahe or dili na gid kayo magbalik-balik. So mo na siya ang gitawag og economy of scale. Sunod is the economy of scale. So mao po ni siya kung dako na pud kayo ang capacity na mag-cost na pud siya og lugi sa company. When the capacity becomes too large, cost per unit start to rise again. Let's say if a company buys daghang kina truck, so 30 ka buok. So kana tanang 30 na truck dili siya kayo magamit. So sayang ra mo resources. O nakabutang diri more truck means higher maintenance. So maintenance costs and more driver to manage and more coordination problem. So kung mas dakuan ra po niyo pagmayo yung capacity, mag-cause pa siya problema kung masayang ng inyong resources. Sunod o ang last is the optimum capacity. Muna siya ang sweet spot na dili mo malugi or dili pud mo dugay maka-provide og kuan kay gamay lang kay inyong capacity. So muna siya ang tunga-tunga. So this is the best balance between too small and too large capacity. It is the level where cost per unit is lowest and service to customer is still relatable. So mo ni siya ang tawag sweet spot, no? Mo siya ang nasa tunga-tunga when it comes to capacity. Next topic is location, decision, and operation. So sa pasabot ani, deciding where an operation should be placed is important because it affects cost, service, quality, and long-term success. So, ang pagpili dito sa kalugar na inyong butangan o business or kung asa mo mag-operate is importante jud kayo, di ba? Lain pug gayo magbutang mo og restaurant tapos puting bato. Siyempre wa jud mo adto na dito para mukaon lang diya. So, ang location jud ang isa sa mga importante kayo when it comes to operation. So, a wrong location can lower profit and service efficiency. So, kabalo na tana. Once chosen, moving in the different once na makapili na mong lugar, mubalhin mo is lisod na. O difficult and expensive na yun siya. So, muna yung mga rason for location decision. First is change in demand. So, when the customers move or grow in a number, business may need a new location. So, kung balhin na ang area kung asa ang kusog o demand, pwede po mo relocate or magtukod og branch dito na para makaapas ang inyong operation or inyong business.
For example, a food delivery business might open in a new branch or closer to the new housing area to serve more people quickly. So, pwede mo mag-consider relocation kung ang demand is nibalhin. Second is change in supply. When raw materials, workers, or resources are no longer available in one place, company may relocate. For example, a factory may move nearly to supplier to reduce transportation costs. So, kasabot naman si Rotana, no? Kung maglisod og kuan ang area ninyo, for example sa supplier or kamo ang supplier or kamo supplyan, mas magamay ra gasto sa transportation cost kung mas duol mo sa area niya inyong gisupplyan or kamoy mo supply or kamoy supplyanan. Kasabot naman si Rotana. Next topic is outsourcing in operation. So, unsa may outsourcing? Kaning outsourcing is when a company hires another business to do tasks, makes product or provide service instead of doing them internally. So, kaning outsourcing pasabot ani mang-hire mo og laing company or laing agency para mag-provide service na inyong gusto. For example, katong sa Maista, di ba? Itong sa Maista, nag-hire ta or kamo o kining tagaluto, katong food na largo, o nag-hire food o maglaiban, and katong photo booth. Instead kita mo buhat, which is dili na to siya master na butang, para ma-provide na to ang mas maayo na service, mang-hire ta og lain na business para mo provide sa task na kinahanglan. So, the goal is to focus on core activities while reducing cost, times, and effort. So, kaya nagpatrabaho man sa lain, expected na yun na nindot og resulta. So, muna siya ang reason. Save costs, focus on main activities, and get expertise. So, yung gear, malamang expert na siya ng butanga. So, ninot yung provide service or product. Risk. Ano siya, mga risk. Or risk lang, kaisa naman siya. Less control, delay, and dependence. Muna siya ang outsourcing, no? Mag-hire og lain na mabuhat sa trabaho. Next topic is offshoring. Offshoring niya siya. So, unsa man ning offshoring? Offshoring happens when a company moves a part of its operation like production, service, or support to another country. Basically, mga negosyante niya siya nagtukod og negosyo gawa sa nasod para makasave og kwarta. So, unlike outsourcing, the company still control the work in just done abroad. So, for example, di ba makita na to kanang bitong mga made in China na mga t-shirt bisa pag gikan siya sa laing lugar. Kanang mga manufacturer na company gitukod na siya sa punta to sa China kay mas barato man ang labor dito. So, kung mas barato ang labor dito, makatipid mo. For example, ang US, sa bitaw mga customer service bitaw sa Microsoft, kasagaran ana manubag is ang mga Indiano. Kay sa India man good, how dito og English ang mga tao, and barato ra pod ang gasto sa mga labor nila o sa pag-provide og service, barato lang. Unless sa US na dako kayo bayro nun ang ilahang sweldo dito. So dito na lang gi-base sa laing lugar. So example, a US clothing brand moves its garment production to the Philippines or Vietnam to save costs but still designed and managed from the US. So mo tong ihatag example, pulahin na siya. Parihalan sila.
So mo lang to akong topic and salamat.